Beskang 72 घन्टानि बागै हिकेबा दामसिनि सिनैनि बागै वेस्ट डिस्ट्रिक्ट तै सिपाइ जिल्ला डिस्ट्रिक्ट o गोबां निस्लाइफानो गोबां वातै फाइनै हिनै साख्लाइख्या नगबार बंबार बेदेक तै कुबुनि बखास्ते रगो येलो जोन साख्लाइख्या नगबार बंबार बेदेक मौसुमी नगबार सिपसामा बाय तै बांलादेशनि नगबार सार्कुलेशननि सिपसामुंगो आ एलार्ट नर साख्लाइख्या हिनै साका IMD Agartala branchनि Tangfang Dr. Partho Rai aboni egulo naidi sesak sini mangfliwo ত্রিপুরার ওপরে যে মৌসুমি বায়ু সেটা আমরা দেখছি গত দুদিন ধরে সক্রিয় আছে। আজকে এবং সামনের ৩ দিন সেটা আরও সক্রিয় থাকবে। তার কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাতাসের মধ্যে একটা সার্কুলেশন আছে। তার প্রভাবে আমরা দেখেছি গত ২৪ ঘন্টায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত দেখা গেছে। যেরকম সবথেকে ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টে সবথেকে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে, তার পরিমাণ হচ্ছে ১৩৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে এবং সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টেও পাশাপাশি অতি ভারী বৃষ্টি দেখা গেছে, সেটার সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয়েছে ১১৬ মিলিমিটার। আর যেহেতু মৌসুমী বায়ু সামনের ৩ দিন সক্রিয় থাকার কারণে আমরা সামনের ৪ দিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির ওয়ার্নিং রেখেছি। যেমন আজকে ১৩ তারিখ আমরা দুটো ডিস্ট্রিক্টে কমলা সতর্কবার্তা জারি করেছি, সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট এবং সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টে, এবং বাকি ডিস্ট্রিক্টগুলোতে ভারী বৃষ্টি হওয়ার জন্য আমরা কেবলমাত্র হলুদ সতর্কবার্তাই জারি করেছি। তো ১৪ তারিখ থেকে আশা করা হচ্ছে বৃষ্টির ইন্টেন্সিটি কিছুটা কমবে। তো ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ এই ৩ দিন আমরা ভারী বৃষ্টি কিছু কিছু জায়গায় ত্রিপুরার কিছু ডিস্ট্রিক্টে আমরা IMD আগরতলার তরফ থেকে রাখা হয়েছে। আর তো ১৪ তারিখ যেরকম রাখা হয়েছে ওয়েস্ট, সিপাহীজলা, গোমতী, সাউথ এবং খোয়াই এই কটা ডিস্ট্রিক্টেই আমরা ১-২ জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি এবং বাকি ডিস্ট্রিক্টগুলোতে কোনো হেভি রেনফলের ওয়ার্নিং রাখা হয়নি। এবং এটা যাচ্ছে ১৪ তারিখ। ১৫ তারিখ এবং ১৬ তারিখ আমরা ওয়েস্ট, সিপাহীজলা, গোমতী এবং সাউথ এই ৪টে ডিস্ট্রিক্টে আমরা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। আর বাকি ডিস্ট্রিক্টগুলোতে আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো ওয়ার্নিং রাখিনি। আর আমাদের যে আপডেট আসবে এটা হচ্ছে আজকের আপডেট, এবং পরে যে আমাদের ফ্রিকোয়েন্টলি আপডেট আসে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা হবে। ঝোড়ো হাওয়ার কি কোনো সম্ভাবনা রয়েছে? ঝোড়ো হাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এই ঝোড়ো হাওয়া এটা জেনারেলি প্রি মনসুন, যেটা মার্চ, এপ্রিল, মে এই সময়ে বেশি হয়ে থাকে, যেটাকে আমরা কালবৈশাখী বলে থাকি। কিন্তু এখন হচ্ছে রেনফল সিজন, ভারী বৃষ্টি, অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। তো ঝোড়ো বাতাসের সম্ভাবনা এখন নেই। Agartala-ni Bagbario Rajarsi College of Education and Skill Tongo o College Tripura Haste-ni kaisa kahamko college tangai hingke o college o rungsrungna ni logi kaham skill frungjago 2026 ni simi 2027 bisi-ni admission chengai rijaka oro BSc tai BA ni logi AI, AutoCAD, Electronics, Computer, Hardware skill bo srungnani sep rijago tei o college o scholarship tei installment by semester fee rinani bo sep tongo tei girls hostel ni bo sep tongo admission ni bagai tini no chungbai kwrungdi chini website ni mung wngkha www.rajarsicollege.in। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडे स्टूडेंट्स। BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस। यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं।
Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion meets profession. हॉस्पिटैलिटी आज सिर्फ जॉब नहीं, एक ग्लोबल करियर है। ट्रैवल और टूरिज्म ग्रो कर रहा है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड भी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा, यहाँ से मिलता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री स्टार्ट, BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। यहाँ लर्निंग मतलब रियल स्किल्स, डिसिप्लिन और इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग। अगर आपका ड्रीम है होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल सेक्टर या ग्लोबल करियर, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। Admissions open 2026-27. SIHM Tripura. Start your journey in hospitality.